So maayong buntag, nakabalik na sad meron og ano kanang panagat kay medyo ni lurang-lurang naman ang bawd unya. Dili na pud kaayo hangin no. Nawa naman ang bagyo, nilabay naman ang bagyo no. So ang among gitaktakan ni karon no kini gyapong pangdagko no kay medyo mingaw man sad ang panggagmay. Primero namong salta kining gitawag sa amuha nga isda nga kilawan. Nagkuha po niya ni gamay no pero dili gid kayo tantong daghan pero at least dili nagyapon wala kansi no. Naagi gamay. Na po'y lambay. So wala pa ta kapamana no kay nilubog pa mga area na to. Di pa mamadag sarap pero basin karong gabi kapamana na ta ni. So ko gamay nga ko ano badlo no. Napoy badlo na to sa bukot na mo. Ya diri nakasalta na pud mi og isdang kilawan. Good size na pud kay ni no. Yung mga isda dili na kita kakita na dito sa Daplin. Na nagini siya sa mga tag 20-30 kadupa. Nya kini nakasalta na pud mi badlon nga gamay no, buhi pa ni siya pero dalo lang tani Daplin kay nihit kay isda. Kini ko ano siya nga isda bangudlong do ka buok. So ano siya isda nga bangudlong no, yelo ni siya og ikog. So bisan og dili kay daghan atong kuha arong buntagan no pero di kita masiro. Nya kini no sapit ko matunok ani mao ning isda ang pinakala nga akong giingon ninyo katong gitawag og lupo. Kuna ning gi content na atong mga niaging mga simana. Lapan niya atong laong no. Muna siya lupo. Stonefish gyapon siya pero muna pinakangilingigit kay lagi kay ni siya no nga tunok sa likod. No? So saya ni gabi mubira ka sa pukot niya di ka kabantay. Iyayay juga ni no hilantan juga ni. Sa puti ra pwede ra na nya diri panglasa mong nasalta na grasyahan gyud taon mi aning baho ulo badlon nga dako ug mao ni amo ang tanan kuha no. So nakadaginot gyud taon gamay no naay pang tuwa og pang inununan nya naasay pang baligya gamay pang kuan sa kuan gasolina kabawi ra gyapon sa kahago no. Og dihar ta tama no, salamat sa pagtanaw og maura to.